वेलकम टू श्री जगन्नाथ ओडिया ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आम प्रीवियस वीडियो रे विशेष्य विशेषण सर्वनाम देखी एबे आमे अवय विभाग टी देखिबा। वाक्य रे जो पदर परिवर्तन हुए ना ताको आमे अवय बोली कहि थाउ। जो पद कौनसी कर्ता क्रिया कारक विभक्ति भेदरे परिवर्तन हुए न थाए ताको अवय खोजाई थाए। अवय साधारणतः 21 प्रकार 21 प्रकार कौन कौन संयोजक बीजोजक समय सूचक संबोधन सूचक संभावना सूचक निर्देशात्मक हेतुबोधक सादृश्यबोधक विपक्षार्थक विस्मय सूचक विकल्पार्थक विभक्ति सूचक परिमाण सूचक सम्मति सूचक प्रश्न सूचक क्रमबोधक शब्दानुकारी आलंकारिक पदान्वयी पद विकारी बा निरर्थक अवय। शेष नंबरटी हूँ उपसर्ग अव्यय है। आम सब टिके देखीदे ए संयोजक अव्यय क्या कहुए जो अव्यय दुई बा ततोधिक पद को संयोजक करें संयोजक कहुए। तार नाम ही जना पड़े संयोजक माने जोग कर सी। उदाहरण हूँ ओ एवं आहुरी मध्य विदु और साधु दुई भाई विदु और साधु दुई भाई मिसेला ना नहीं। बीजोजक जो अव्यय पद दुईटी पद को बीजोग करे ताकू बीजय अव्यय कहुए। बीजोग माने अलग करदेव है। एते औषध खाइली तथापि देह भल है नहीं। समय सूचक अव्यय जो अव्यय काल बा समय को बुझाए ताकू समय सूचक अव्यय बोली कहुए थाए। एबे जेबे केबे सेबे। संबोधन सूचक काहारी को डाकिबा संबोधन पर व्यवहृत अव्यय को संबोधन सूचक कहुए। कहते नीलो झील कपे चाह आणिलु डाकिले ना नहीं। संभावना सूचक जो अव्यय संभावना प्रकाश करता है संभावना कहुए। जदि काले जेबे जद्यपि आउ दिने अपेक्षा कर उदाहरणटा काले किछि खबर आसीबो। निषेधार्थक जो अव्यय द्वारा निषेध जो अव्यय द्वारा आपको निषेध बा बारण करा जाउतिबो सेटा को निषेधार्थक कहुए। ना मु सेटा को जीवी ना एटा कोठी निषेधार्थक अव्यय ना है। हेतुबोधक अव्यय हेला बा कारण प्रकाश करुवा अव्यय को हेतुबोधक अव्यय कहते। खाली मते ज्वर है तेणु मु स्कूल को जाई नथिली तेणु हेलाटी हेतु माने कारण कौन। सादृश्यबोधक अव्यय जो अव्यय सादृश्य को बुझाई थाए ताको सादृश्यबोधक अव्यय कहुए। मिसी जाए जथा जथा माने प्रभाती मिसी जाए जथा प्रभाती तारा माने प्रभाती तारा भली मिसी जाए सादृश्य। विपक्षार्थक जो अव्यय बारंबार अर्थ प्रकाश करे ताको विपक्षा कहुए। विपक्षा माने बारंबार। विस्मय सूचक अव्यय जो अव्यय द्वारा हर्ष हस माने हस विषाद घृणा प्रशंसा विस्मय आदि मनर भाव प्रकाश पाए ताको विस्मय सूचक अव्यय आम बोली कही। आहा हा ओ हाय ओ कि जंत्रणा। उदाहरण विकल्पार्थक अव्यय जहाद्वारा विकल्प अर्थ प्रकाश पाए जहाद्वारा विकल्प अर्थ गोटे प्रकाश पाउथिबो गोटे अर्थ थिबो तार विकल्प माने आउ गोटे भी अरे थिबो ताको आमे विकल्पार्थक बोली कहू। बा अबा किंबा धन किंबा यौवन के स्थिर नहीं नुह स्थिर स्थायी नुह चिरस्थायी नुहे। धन हो किंबा यौवन हो एटा कहीं सबुदिन रही परिबेनी एटा नले एटा हैला। विभक्ति सूचक अव्यय विभक्तिर सूचना देउथिबा अव्यय को विभक्ति सूचक अव्यय कहुए। कु रे द्वारा माने उदाहरण देखिबा कृषक माने देशर मेरुदंड। परिमाण सूचक अव्यय देखिबा जो अव्यय परिमाण प्रकाश करे ताकू परिमाण सूचक कहुए। यथा जेते एते तेते सेते हैला। तू जेते माठिबु माठ मु सेई दरबटा काट जेते हैला परिमाण सूचक। सम्मति सूचक अव्यय जो अव्यय द्वारा सम्मति सूचित हुए ताकू सम्मति सूचक अव्यय कहुए। यथा हाँ आज्ञा अवश्य। उदाहरण देखिबा गोपाल गोपाल एठिकी आस आज्ञा जाउची सम्मति सूचक से आज्ञा जाउची कहला। प्रश्नवाचक देखिबा क्या किसी प्रश्न करने समय व्यवहृत अव्यय को आम प्रश्न सूचक कही था। कौन कि टी त। उदाहरण देखिबा तू मो सह दिल्ली जीवुटी। क्रमबोधक अव्यय देखिबा जो अव्यय द्वारा कार्यर क्रम बुझाए ताहाको आम क्रमबोधक अव्यय बोली कही था। क्रमे क्रमे धीरे धीरे आस्ते आस्ते
ଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି। କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧକ ମାନେ କ'ଣ? ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଯିବ ହେଲା। ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବୟ, ଶବ୍ଦକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବା ଅବୟକୁ ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବୟ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଧଡ଼ ଧଡ଼, ଚଡ଼ ଚଡ଼, ମଡ଼ ମଡ଼। ଗଛଟା ମଡ଼ ମଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି, ଶବ୍ଦ ମଡ଼ ମଡ଼ ହେଲେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହୁଏ ନା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବୟ। ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବୟ କ'ଣ ଦେଖିବା? ବାକ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଅବୟକୁ ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବୟ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଅବୟଟି କାବ୍ୟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଲା ତାକୁ ଆମେ ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବୟ କହିବା। ଗଲାଣି ତ ଗଲା, କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ। ତ, ଆଚ୍ଛା, ଟି ହେଉଛି ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବୟ। এই ଉଦାହରଣଟିକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିଦେବେ। ଉଦାହରଣଟି ମନେ ରଖିଦେଲେ ଆପଣ ଏଟା କେଉଁ ଅବୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବୟ କ'ଣ? ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ସହ ଅବୟ ପଦର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ତାକୁ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବୟ କୁହନ୍ତି। ଯଥା ବିନା, ପ୍ରତି, ଅପେକ୍ଷା। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଦେଶ ବଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଭାଗକୁ ଯିବା, ପଦ ବିକାରୀ ବା ନିରର୍ଥକ ଅବୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଅବୟ ପଦ ମୂଳ ପଦ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସେହି ପଦର ନୂତନତା ଦିଏ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦ ଭାବରେ ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ପଦକାରୀ ଅବୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯଥା ଫମି, ବାକର, ସା। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ପିଲା ଝିଲାର ସଂସାର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହେଉନାହିଁ। ପଦ ବିକାରୀ ମାନେ ଏ ପଦର ଝିଲାର କିଛି ଅର୍ଥ ଅଛି କି? ପିଲା ଝିଲା ଏମିତି କହିଦିଅନ୍ତି ନା କଥା କଥାରେ। ପଦ ବିକାରୀ ନିରର୍ଥକର କିଛି ଅର୍ଥ ହିଁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ପଦ ବିକାରୀ ବା ନିରର୍ଥକ ଅବୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉପସର୍ଗ ଦେଖିବା ଶେଷ ବିଭାଗଟି। 20ଟି ଉପସର୍ଗକୁ ଉପସର୍ଗ ଅବୟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ? ପ୍ର, ପରା, ଅପ, ଅରି ଇତ୍ୟାଦି ଆହୁରି ସବୁ ଅଛି। ଆପଣ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଶେଷ ବିଭାଗ ଆମର କ୍ରିୟା ଦେଖିବା। କ୍ରିୟାଟା କ'ଣ? କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ହେଉଛି ଧାତୁ। ଧାତୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅଟେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରାଥମିକ ଧାତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଧାତୁ। ପ୍ରାଥମିକ ଧାତୁ 3 ପ୍ରକାରର, ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ। ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଧାତୁ 2 ପ୍ରକାରର, ପ୍ରୟୋଜକ ଧାତୁ ଏବଂ ନାମ ଧାତୁ। ପ୍ରୟୋଜକ ବା ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ ଧାତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରୟୋଜକ ବା ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ ଧାତୁ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଧାତୁ ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଏ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଜକ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଧାତୁ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କାମ କରାଇଲା ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଜକ ଧାତୁ କହିଥାଉ। ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ାଇଲେ? ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ାଇଲେ। ନାମ ଧାତୁ ବା ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା ଦେଖିବା। ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ବିଶେଷଣ ପଦରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ନାମ ଧାତୁ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ କ୍ରିୟା। ନାମରୁ ଗଠିତ ଧାତୁକୁ ନାମ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ନାମ ଧାତୁରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ କ୍ରିୟାକୁ ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା କୁହନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଏ ହୁଏ, ମନେ ରଖ। ଆ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଝାଳ ଯୁକ୍ତ ଆ, ଝାଳା, ଝାଳର ବା ଝାଳେଇବା ହେଲା। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦରୁ ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା। ଆଗ, ଆଗେଇବା, ଗାର, ଗାରେଇବା। ବିଶେଷଣରୁ ଗଠିତ ନାମ ଧାତୁ ଜାଳ, ଜାଳିବା, ଠକ, ଠକିବା। ଅମିଶ୍ର ଓ ମିଶ୍ରକ୍ରିୟା। ଅମିଶ୍ର ଓ ମିଶ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଦେଖ। ଗୋଟିଏ ପଦର ପ୍ରକାଶିତ କ୍ରିୟାକୁ ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଦୁଇଟି ପଦର ପ୍ରକାଶିତ କ୍ରିୟାକୁ ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଇଁଲେ। ଉଇଁଲେ ଏଟା ହେଉଛି ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦିତ ହେଲେ। ଉଦିତ ହେଲେ ମାନେ ଏଟା ମିଶିଲା ଆଧାର ଧାତୁ, ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା ଦେଖିବା। ମୁଖ୍ୟ ଓ ଗୌଣ ଧାତୁରୁ ଗଠିତ କ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା କହୁଥାଉ। ମୁଖ୍ୟ ଧାତୁରେ ଇ ଆଉ ଉ ଲାଗିଥାଏ। ଗୌଣ ଧାତୁରେ ଧାତୁ ବିଭକ୍ତି, କ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଲେଖୁଅଛି, ଲେଖିଅଛି। ଦେଖ, ଲେଖୁଅଛି, ଲେଖ ଯୁକ୍ତ ଇ ଆଉ ବ୍ରାକେଟରେ ଲେଖିଦେବେ ଅଛ ଯୁକ୍ତ ଇ। ଲେଖୁଅଛି, ଅଛ ଦୀର୍ଘ ଏଇଟା ଲାଗିଗଲା ଏଠି। ଲେଖୁ ହସଉଟା ଲାଗିଛି, ପ୍ଲସ୍ ଦେଇ ହସଉ, ବୁଝିହେଲା। ସମାପିକା ବା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କ'ଣ ଦେଖିବା ଏବେ। ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ସମାପ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ସୂଚିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କହିବା। ଯେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମାପିତ ହେଲା ସେଠି ସମାପିକା। ରମେଶ ପୁରୀ ଗଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ରମେଶ ପୁରୀ ଗଲା, ଏଇଟା ହେଲା ସମାପିକା।
ଯେଉଁ କ୍ରିयाପଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ଅସମାପ୍ତି ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଅସମାପିକା। ରମେଶ ପୁରୀ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରିଲା। ରମେଶ ପୁରୀ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରିଲା। ଏଠି ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। सकर्मक अकर्मक और द्विकर्मक क्रिया देखिए। शेष क्रियाटी आमर जो क्रिया गोटे कर्म थाए ता सकर्मक, जो क्रिया कर्म न थाए ताकू अकर्मक, जो क्रिया दुईटी कर्म थाए ताकू द्विकर्म कहुए। गोटे कर्मर उदाहरण देखिए। मालविका माछ काटुची सकर्मक, गोटे काम करुच्ची से माछ काटुची। तापर आम देखिए अकर्मक जोटी रीता रांधुची, रंधा तो सरी ना अकर्म रांधुची। जो दुईटी कर्म थाए ताकू आम द्विकर्म को, द्विकर्म माने दुईटी कर्म होथिबा। निहारिका नलिनी को पाठ पचारिला। निहारिका कौन गला नलिनी को पाठ पचारिला है द्विकर्मक। आपणकर आज अव्यय और क्रिया सैला। जदि भिडियोटी आपको भल लगी थाए तो निहाती लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिवो। तो आम चैनल जोड़ी रही था। आपणकर एग्जाम रिलेटेड सबू क्वेश्चन आम आपको प्रोवाइड करिवो। थैंक यू।